Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang mendapatkan berkat seminggu ini boleh angkat tangannya. Haleluya. Yang bersemangat mari saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Dan berikan tos kanan kirinya dulu dong. Engkau luar biasa sore hari ini. Tuhan mengasihimu. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam ibadah di sore hari ini. Yang sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dan mari kita baca bersama-sama. Terambil dari kitab Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua. Kita baca bersama-sama dengan iman dan yakin. 3, 2, 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang percaya suruhkan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Immanuel, Engkau yang menyertai kami sampai detik ini Tuhan. Anugerah-Mu melimpah, sangat-sangat melimpah Tuhan bagi kami. Engkau yang membangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Kemampuan-Mu Tuhan, yang terus memberi kekuatan bagi kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpuji namamu Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan, menghampiri tata kudus-Mu dengan pujian kami dan persembahan tubuh kami Tuhan, untuk memuliakan namamu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang di hadiratnya dengan nyanyian syukur kita. Sebab Dia baik. Haleluya.
Mari nyatakan bersama. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Amin. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Agungkan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Agungkan sepanjang umur hidupku. Nyatakanlah ku nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh Tuhan, nyatakanlah sekarang Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan
bersyukur, anugerah-Mu melimpah bagiku di setiap waktu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu di sepanjang hidupku. Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Terima segala pujian, hormat, sampai selama-lamanya. Yesus Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan.
hadir tempat ini, memenuhi kita semuanya, amin. Mari kita puji Dia dengan sukacita, haleluya. Come on, hey. Yang mau ikut Yesus, tepuk tangan di atas kepala kita, come on, hey. Nyanyikan. Buka jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Senang kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kamu buka jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Sedih dan senang kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, buat Tuhan. Oh, 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 oh. Bersama. Ku mau selalu ikut Yesus. Hanya kepadanya selalu ikut Yesus. Come on, sing it, more than loud. Ku mau selalu ikut hanya padamu Tuhan. Ku mau selalu ikut Yesus. Dalam suka dan duka, sedih dan senang kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang kau selalu bersama. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Karena Dia merubah setiap kesedihan kita menjadi sukacita yang besar. Segala ratapan jadikan tarian, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, kau telah ubahkan
Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah menyangga. Amin. Segala kegelapan, fajar pagi pun berkah, membawa damai sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja. Amin. Tapi kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup puji. Nyanyikan hidup puji. Nyanyikan hidup puji. Yes. Haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita hari ini, amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan. Siapakah orang yang sukses? Yaitu yang punya fruitful disciples. Saudara yang kasih Tuhan, Billy Graham pernah ditanya, "You are the greatest evangelist alive." Kata wawancara ini, kalau Anda boleh mengulangi hidup Anda, apa akan lakukan yang sama? Dia berkata, tidak. Saya akan fokus cuma 12 orang. 12 orang pria, dan ketika saya meninggalkan hidup ini, pelayanan ini maksudnya, ada 12 Billy Graham katanya. Saudara renungkan itu. Ternyata dalam akhir daripada yaitu perjanjian lama, itu kitab Nabi Maliaki. Kitab Nabi Maliaki mengatakan bahwa hari Tuhan itu hari yang sangat dahsyat. Tetapi bagaimana menghadapinya, yaitu dia berkata tentang dua orang hamba Tuhan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Mount of Transfiguration, yaitu Moses and Elijah. Musa dan Elia. Kepada Musa yaitu dipercayakan Taurat. Musa dan Nabi itu berarti adalah Taurat dan nabi-nabi. Elia mewakili para Neviim, para nabi-nabi. Dan kita melihat kenapa mereka dipilih. Mereka punya murid dan sangat berbuah. Tapi ternyata bukan anak kandungnya. Tidak selalu harus anak kandung. Putra-putra Musa, Eliezer, Gersom tidak termasuk. Lalu kemudian juga Elia bahkan belum menikah, tapi dia berhasil membesarkan, yaitu Elisha. Kita bicara dulu tentang murid daripada Musa, yaitu Yosua bin Nun. Asalnya Osea, dirubah nama Yosua, ditambahi satu unsur Y, itu nama Tuhan. Jadi pastikan yang Anda bimbing, Anda sebagai mentor dan itu mentee saudara, bahwa dia itu ada roh Tuhan padanya. Kita melihat di dalam sebagai contoh, yang memilih untuk keduanya itu Tuhan. Yang memilihkan Yosua untuk Musa, pemimpin besar itu, adalah Tuhan. Kenapa dia tidak milih yang lain? Lalu kemudian nanti saya bicarakan episode berikutnya dalam Suara Gembala, yaitu Elisha. Tuhan yang menentukan. Dia berkata, kamu mengurapi Elisha bin Safat.
Elisha tidak punya istri tapi punya bapak. Pastikan dia tidak fatherless. Yang merusak semua pelayanan adalah orphan spirit, roh yatim. Urapi dia dan dia akan menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu, dan akan diselesaikan semuanya oleh Elisha. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, dalam kitab Yosua, lanjutan daripada The Pentateuch, dikatakan Musa hambaku telah mati. Musa hambaku, hamba di sana Ebed, dekat dengan Tuhan ya. Kita lihat bagaimana dia naik ke atas gunung Sinai, itu Pentakosta pertama. Tapi jangan lupa Yosua mendekati dia, sementara para tua-tua Israel ada di lereng gunung dan semua umat ada di kaki gunung. Berapa dekatnya kita dengan Tuhan? Tuhan pakai hamba-hambanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yosua adalah syarat Moshe. Syarat itu asisten, aspri, yang begitu dekat dengan dia. Dia tidak pernah meninggalkan Musa ketika Musa di kemah pertemuan ataupun di puncak daripada gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Saya punya murid-murid semacam itu yang jadi putra-putra saya. Dan firman Allah menjanjikan bahwa dia akan memimpin bangsa Israel tentang the greater Israel. Dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil itu bagian utara daripada Afrika, sampai sungai Efrat di Irak, di Syria dan Irak. Dan itulah yang Tuhan janjikan, kamu akan memimpin mereka. Ini katanya, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku akan mengikuti engkau. Demikian juga ada janji Tuhan. Tuhan berjanji, aku mengutus engkau. Sebagaimana Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau, termasuk saya dan semua warga negara kerajaan. God bless you. Amin. Berbuatlah bagi Kristus. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat, di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan, dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia juga adalah roh pengharapan bagi kita semua. I set my eyes
upon your feet, oh Jesus, I set my heart, responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I set my eyes upon your feet. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart, responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. Oh Lord, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King.
We worship you, we worship you. Oh, Jesus, we worship you. Can you sing that song again? Can you sing that song again? How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Church, it's easy to sing a song. Mudah untuk menyanyikan pujian. Somebody writes a song, Ada penulis lagu, somebody plays the music, ada yang main musik, somebody sings. dan ada yang menyanyikan. We can do it with understanding, Kita bisa melakukannya dengan pengertian or we can do it without understanding. atau tanpa pengertian. Ask yourself, Mari kita periksa diri kita. the spirit of hope, Roh pengharapan, the spirit of understanding, roh pengertian. how is it going to change us? Bagaimana dia bisa mengubah kita? How is it going to change us?
We can't be the same. We can't be the same. Seharusnya kita tidak sama. Lord, teach me, Lord. Ajar kami ya Tuhan, Teach me the truth. kebenaran-Mu. Teach me the truth. I don't want to do anything Kami tidak mau melakukan without understanding. tanpa pemahaman. I don't want to pretend. Kami tidak mau berpura-pura. I don't want to pretend. If I do something, Kalau saya lakukan sesuatu ya Tuhan, I want to do it with understanding. aku mau lakukan dengan pengertian. I have the Spirit of God. Aku punya Roh Allah. You're the teacher, you're the counselor. Engkaulah guru dan engkaulah konselor. Teach me. Tolong kami In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. And Amen. amen. And amen. Please be seated. Thank you very much, worship. That was Silakan, awesome. Bapak Ibu. Give them a hand, please. Kita beri tepuk tangan buat tim pujian. Churches, I'm very, very grateful to Parafin, the leaders, the Pastor Jimmy, Pastor Paul, and many other people here. Saya bersyukur untuk Pak Arifin dan para pemimpin di gereja ini. I did the morning service, 2 services in the morning. This is the 3rd service. Tadi pagi 2 ibadah dan ini ibadah ketiga. Some of you may not have seen me before. Mungkin ada yang belum kenal saya sebelumnya. I came to the Rock Church for the first time in 2005. Tahun 2005 saya pertama kali ke gereja Rock. After that, I've come a few times. Setelah itu beberapa kali ada kembali. I've ministered in many Rock churches in Australia, Dan juga saya pernah melayani di Rock di Australia, in America, Amerika. even in Indonesia. Dan juga cabang-cabang di Indonesia. I think once in Singapore. Satu di Singapura. My name is Peter Kumar. Nama saya Peter Kumar. At the moment, I am living in a city called Charlotte in North Carolina, America. Saat ini saya tinggal di kota Charlotte, North Carolina, Amerika. I started following Jesus in 1981. Saya mulai ikut Tuhan Yesus tahun 1981. 1981. So many people, they try to do so many things. Those days the culture was different. Waktu itu budayanya agak berbeda dengan sekarang. It was different. I remember once I was in a camp in India. Saya ingat waktu itu saya lagi naik taksi di India. I'm from India. But I lived in New Zealand, now in America. Saya pernah tinggal di New Zealand dan sekarang saya tinggal di Amerika. The camp teacher was crazy. Yeah, the preacher. The camp preacher was crazy. Oke. Waktu itu pengkhotbahnya agak aneh. Yeah, preachers can preach whatever they want. Pengkhotbah bisa macam-macam khotbahnya. Preachers can preach whatever they want. So he said, we need to die for Jesus. We need to die for Jesus. We need to die for Jesus. Dia khotbahnya kita harus mati buat Yesus. Mati buat Yesus. To me, crazy lah. Buat saya aneh. Die for Jesus? Mati buat Yesus. Die for Jesus? So then he said, how many of you would like to die for Jesus? Lalu dia tanya, berapa banyak yang mau mati buat Yesus? Angkat tangan. How many of you would like to die for Jesus? Berapa banyak yang mau mati buat Yesus? Everybody says, me, 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 me. Semua orang angkat tangan. Aku. Then he said, take a piece of paper, Ambil kertas. write down, I will die for Jesus. Tulis, aku mau mati buat Tuhan I will Yesus. die for Jesus. And write your name Dan tulis namanya. and give it to me. Berikan kepada saya kertas itu. You won't believe. Some people slash their hands with a blade. Ada orang yang sampai menyayat-nyayat kulitnya dengan silet. Even now in India they do that. Kalau Anda pernah tahu budaya India ada yang They melakukan took seperti the itu. blood Mereka meneteskan and they darah. wrote, I will die for Jesus. I will die for Jesus. Aku mau mati buat Tuhan Yesus. And they all ran and gave it. Dan lari ke depan memberikan surat itu. And they were all crying. Dan mereka semua sambil menangis. Crying. I was just watching. Saya menonton, I never wrote anything. saya nggak ikut tulis. I never wrote anything. So the preacher was watching me. Lalu pengkhotbah itu tahu saya nggak menulis. I was watching him.
Saya juga melihat dia. Then I went and sat way behind. Saya duduk di paling belakang. Everybody left. Ketika semua sudah pulang, The preacher came to me pengkhotbah datang. and he said, how come you're the only one who never wrote anything? Kamu satu-satunya yang gak pernah tulis mau mati buat Yesus. How come you never wrote? Kenapa? I was 21 years at that time. Waktu itu usia saya 21. Now I'm 67 years old. Sekarang saya 67. I told the preacher, sorry sir, Maaf Pak, sorry. I don't want to die for Jesus. saya gak mau mati buat Yesus. I want to live for Jesus. Saya mau hidup buat Yesus. I want to live for Jesus. Saya mau hidup buat Yesus. He said, no, you have to die, you have to die. Enggak, kamu harus mati. I said, you die now, you die now, I Kamu will aja yang organize your mati. funeral. Aku siapkan pemakaman. Yeah, I can organize a funeral. Saya bisa arrange pemakaman buat Bapak. He looked at me. Dia lihat saya. What did you say? Apa mak katamu? Die lah, die. Katanya mau mati Pak. Hello. I don't want to die now. Saya tidak mau mati sekarang. One day we will die. Suatu hari kita pasti mati. But I want to live for Jesus. Tapi aku mau hidup buat Yesus. I want to live for Jesus. Hidup buat Yesus. Now that preacher is 92 years old. Sekarang pengkhotbah itu usianya udah 92. I met him. Saya ketemu dia. You're still alive. Loh, kok masih hidup? You didn't die for Jesus. Kamu nggak mati buat Yesus. It's okay lah, it's okay. At that time, Itu kan dulu katanya. at that time. Dulu. See, many a times we don't understand. Seringkali kita tidak mengerti. Pak Arifin says, shepherding in truth. Tema Pak Arifin adalah menggembalakan dalam kebenaran. Shepherding with truth. Menggembalakan dalam kebenaran. So who's the shepherd? Siapa gembalanya? Who's the domba? Yang mana dombanya? What's the truth? Apa itu kebenaran? Don't tell Pak Arifin I said that. Tolong jangan beritahu Pak Arifin saya khotbah aneh ini ya. He thinks all of you are gambalas. Pak Arifin pikir Anda semua ini gembala 100%. I know. You're very quiet now. Anda mungkin sekarang mikir. Before you walk out of the door, Sebelum Anda keluar ruangan, say, katakan, I want to be a gambala. saya mau jadi gembala. If you are a gambala, Kalau Anda gembala, Peter Kumar will be the domba. Hallelujah. Pak Peter yang mau jadi dombanya. Easy lah. Easy. But you should be the gambala. Anda harus jadi gembala. I don't belong to the rock. Saya kan bukan anggota rock. You're the rock. Anda anggota rock. You become the gambala. Anda harus jadi gembala. I become the domba. Saya yang jadi dombanya. What is he saying? Apa maksud Pak Arifin? Shepherding in truth. Mengembalakan di dalam kebenaran. It really made me think. It really made me think. Membuat saya merenungkan. Don't get me wrong. I've been here the whole day. Peter Kumar, I'm an usher. Pak Peter, saya ini pelayanan usher. You're not a gambala? Anda bukan gembala? Usher. Bukan, usher. Peter Kumar, I'm hospitality. Saya ini tim hospitality. You're not a gambala? Bukan gembala? No lah, hospitality. Bukan, hospitality. I asked her, Mummy, are you a gambala? Ibu, Anda gembala? Coffee, coffee, coffee. Coffee is there, coffee is there. Oh, saya bagian ngambil kopi. Thank God Pak Arifin is not here. Untung Pak Arifin tidak tahu semua ini. Who's a gambala? Who's a domba? Yang mana gembala, yang mana domba. Please. You cannot say, I'm not sure, I'm not sure, I'm not sure, I'm not sure. Anda tidak boleh, saya nggak yakin, saya nggak tahu, saya nggak pasti. You have to be sure. Anda harus yakin As a child of God. sebagai anak Tuhan. As a child of God. Jesus said, I am the good shepherd. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. And Jesus told Peter, Yesus berkata kepada Petrus, Peter was a fisherman. waktu itu dia seorang nelayan. Jesus was a carpenter. Yesus juga tukang kayu. Carpenter. Tukang kayu.
Jesus told Peter, Yesus berkata kepada Petrus, can you feed my domba? gembalakan dombaku. Can you feed my domba? Bisa nggak kamu kasih makan dombaku? What do you think Peter would have understood? I'm a fisherman. Mungkin Petrus berpikir, aku ini nelayan. I'm a fisherman. What will I know about domba? Aku nggak ngerti apa-apa tentang domba. Please take what Pak Arifin says seriously. Anda harus memikirkan perkataan Pak Arifin. Because I've Serius. been thinking, if I am the gembala, Kalau saya seorang gembala, who is my sheep? siapa Who is my sheep? domba-domba saya? Who is my sheep? Who is going to follow me? Siapa yang akan ikut saya? Who is going to follow me? Siapa pengikut saya? There were many people around Jesus. Ada banyak orang di sekeliling Yesus. He never said, everybody follow me. Dia tidak pernah mengatakan kepada semua orang untuk ikut He dia. knew they won't follow. Karena Yesus tahu tidak semua akan ikut. He knew they won't follow. Karena dia tahu nggak semua akan ikut. But he told Peter, Tapi dia berkata kepada Petrus, Peter, follow me. Petrus ikut aku. Follow me. Petrus ikut I aku. will make you. Aku jadikan kamu. I will make you. Aku jadikan kamu. Peter left everything and started Petrus following Jesus. meninggalkan semuanya dan ikut Yesus. Everybody were watching him. Semua melihat. Everybody were watching him. Semua orang melihat. Everybody. But nobody said, can I also follow? Can I also follow? Tapi tidak Can I ada yang also menawarkan follow? diri. Boleh nggak aku juga ikut? See, please. You have to make a choice. Anda harus buat pilihan. I have to make a choice. Saya juga harus buat pilihan. You have to make a choice. Anda harus buat pilihan. I have to make a choice. Saya juga. Because we are living in a world which is changing very fast. Karena kita hidup di dunia yang sangat berubah cepat. Everything is changing. Semuanya berubah. Everything is changing. We have to understand. Kita harus mengerti. We have to understand. So can you put a PowerPoint? Today the Lord told me, teach them about how they should protect, how they should protect, how they should protect. Bagaimana seorang gembala itu harus melindungi. The shepherd has to protect. Seorang gembala itu harus melindungi. He has to know the domba. Dia harus mengenali dombanya. The domba has to know the shepherd. Domba harus mengenali gembalanya. He has to speak to the domba. Gembala harus ngomong ke dombanya. Maybe the domba will talk to him. Mungkin dombanya bisa balik omong. They have to understand. Saling mengerti. They have to understand. And they have to walk together. Dan berjalan bersama-sama. They have to walk together. Mereka harus berjalan bareng. If the domba runs away, Kalau domba itu lari ke sana, the shepherd will go after him. gembala itu harus mengikutinya. The shepherd will go after him. Mengejar dia. The shepherd will say, Puji Tuhan dalam nama Yesus, Rabapa Shiti. Dia nggak bisa hanya berdoa dari jauh. Your presence, your presence. Hanya No. cuma nyanyi muji Tuhan. He will run. Tapi dia harus lari He will protect. dan melindungi. He will protect. But this scripture, I was surprised when God told me to speak about this. I have never spoken about this. Saya belum pernah khotbah dari ayat ini. Jesus said, Yesus berkata, you have to know the difference between a domba engkau harus kenali dombamu and a wolf which is pretending to be a domba. dan hati-hati dengan serigala yang pura-pura jadi domba. Crazy, huh? The domba is not pretending to be a wolf, Domba gak pernah pura-pura jadi serigala. but a wolf is pretending to be a domba. Tapi serigala bisa pura-pura jadi domba. And Jesus says, you have to recognize. Engkau harus mengenali, You have to recognize. You have to recognize. Because the wolf can be with the domba. karena serigala itu bisa bersama-sama dengan domba. Slowly the wolf will kill every domba. Tapi pelan-pelan serigala itu akan membunuh setiap domba. The domba will never know Domba itu gak akan tahu that it's a wolf. bahwa temannya adalah ternyata serigala. That it's a wolf.
It can happen in your family. Itu bisa terjadi di keluargamu, It can happen in your business. dalam bisnismu, It can happen in your community. dalam lingkunganmu, It can even happen in the church. bahkan di gereja. Jesus said, Yesus berkata, you have to recognize them. engkau harus mengenali. You have to recognize them. Judas Yudas was always with Jesus. selalu bersama Yesus, Nobody knew. tapi tidak ada yang tahu Nobody knew that Judas is going to sell Jesus for a price. bahwa Yudas yang akan menjual Yesus. But Jesus always knew. Tapi Yesus selalu tahu. He always knew. He always knew. But he protected everybody. Dan dia melindungi murid-murid yang He lain. protected everybody. Dia melindungi orang-orang yang lain. Jesus said, okay, you go do what you want. Yesus berkata kepada Yudas, oke, kau lakukan apa yang kau rencanakan. You have to recognize. You have to recognize. Anda harus mengenali. Today we are living in a world Kita hidup di dunia ini, where everything is okay lah. semua bilang, baik-baik saja. Everything is okay. Semuanya baik-baik saja. Everything is okay. Everything is okay. God will still love you. Tuhan pasti mengasihi kita. God will still love you. Tuhan pasti mengasihi. You don't need to read the Bible. You don't need to read the Bible. Gak perlu baca firman tiap God will hari. still love you. God will still Tuhan love you. tetap mengasihi. Hey, don't pray lah. Don't pray. Don't pray. No Kurang time doa juga lah. gak apa-apa. No time. No time. Kan sibuk kita. Busy. Repot. But God will still love you. Tapi Tuhan pasti masih You can mengasihi. drink if you want. Minum dikit-dikit boleh. Drink lah, drink. Minum-minum dikit lah. You can have other girlfriends. Boleh lah punya You can pacar-pacar have many dikit. boyfriends. God will still love you. Tuhan pasti tetap mengasihi. God will still love you. And when you die, Ketika kita meninggal, everybody will say, semua orang berkata, he went to Sorga. oh bapak ini, ibu ini He ada went di to Sorga. surga. He went to Sorga. Dia dipanggil Tuhan naik ke surga. Wolf among the sheep. Hati-hati dengan serigala di antara domba. Wolf among the sheep. Serigala berbulu domba. Recognize. Kenali mereka. Recognize the wolf. Please. It can happen. Please, young children. Anak-anak muda. Even in Indonesia, I am seeing the change. Di Indonesia saya juga melihat mulai terjadi. I live in America. Saya tinggal di Amerika. My wife is a school teacher. Istri saya seorang guru. There are boys who dress like girls. Di sana anak laki-laki berpakaian seperti anak wanita. Teacher cannot say anything. Dan guru tidak boleh melarang. There are boys who have surgery to become girls. Anak laki-laki operasi supaya jadi wanita. In America, Di Amerika, sports. dalam dunia olahraga, Many women events. Many women sprinting, women racing. Men act as women and they win. banyak laki-laki yang operasi jadi wanita lalu memenangkan pertandingan dalam arena wanita. It's okay lah. Gak apa-apa. It's okay. It's okay. It's okay. Culture is changing, Kebudayaan sedang berubah, particularly California. terutama di California. You cannot ask, are you a boy or a girl? Kita nggak boleh tanya ke seseorang, kamu laki atau perempuan. Please, you can't ask. Menyinggung perasaan. Maybe you can ask, are you a monkey or a chimpanzee? But you cannot ask whether you are a boy or a girl. Kalau tanya, kamu monyet atau bukan, itu boleh. Tapi kalau tanya, laki atau perempuan, nggak boleh. Even the parents cannot say you're a boy, you're a girl. Bahkan seorang orang tua tidak boleh menentukan jenis kelamin itu laki, perempuan. Welcome to America. Welcome to It's America. not only America, Thailand is full of that. Sekarang Thailand juga mulai. New Zealand is full of that. New Zealand juga. Australia. You know about it, but you don't care. Why should I care lah? Mungkin Anda sudah tahu, tapi Anda nggak peduli. Why should I care? My children grew up in America, Anak in saya New Zealand,
in Australia. Anak saya tumbuh besar di Amerika, New Zealand, dan Australia. One day they told me, Suatu hari mereka berkata, Papa, you're crazy. Papa, kamu tuh aneh. There's no sin. There's nothing called sin. Nggak ada yang namanya dosa. No sin. Nggak ada. Do anything. Boleh melakukan semuanya. And then my son said, Lalu putra saya berkata, even homosexuals, homoseks, lesbians lesbi will go to Jesus. akan diterima Yesus. Will go to Jesus. So don't ever say Jadi nggak boleh being a ngomong homosexual is wrong. melarang homoseks. Being a lesbian is wrong. Nggak boleh ngomong lesbian salah. He's married. Sekarang dia udah menikah. I asked him, Saya tanya dia, are you a homosexual kamu or homoseksual lesbian? atau lesbian? Yeah. He said, no, not me, not me, Oh, not bukan me. saya Pak, yang lain. Not me. Bukan saya. He goes to a church. Dia ke gereja. Then I gave him some scriptures. Lalu saya bukakan ayat-ayat firman Tuhan. He read the scriptures. Dia baca ayat-ayat itu. He read the scriptures. Dia baca. And he called me, Dan dia telepon saya. Daddy, Pak, why nobody in my church preaches from the scripture? kok nggak ada pendeta khotbah ayat-ayat ini di gereja saya? Why? Why? Kenapa? Why? See, please, we don't need to judge them, Kita memang tidak boleh menghakimi. but we have to recognize. Tapi kita harus mengenali. We have to recognize. Mengenali. Today, anything can happen. Hari ini banyak hal bisa terjadi. Anything can happen. I preached in a church. Saya khotbah di satu gereja. The pastor asked me, Pendetanya tanya, after the service, setelah ibadah we are going for outreach. kita akan outreach. Will you come, Peter Kumar? Kamu ikut gak? I said, yes, La, yes. Ya, saya mau ikut. I love outreach. Saya suka outreach. I want to share the gospel. Menjangkau orang lain. said, "Come for Membagikan Injil. outreach." Ayo kita menjangkau. And he told all the young people, Dan dia berkata bahwa semua anak-anak muda. outreach, Semua menjangkauan. outreach, Penjangkauan. outreach. They took us to a pub. Lalu kita ke taman. I was so happy. Saya senang sekali. Wow. They are going to witness in the pub. Mereka Yeah, pub. ke pub, Where ke people are drinking. bar, di mana Bar. mereka akan bersaksi. Wow. Wow. They are going to share the gospel. Mereka akan menginjil di pub. I'm going to share the gospel. Saya akan berbagi Injil. Then the pastor went. He looked at everybody. And he said, we are from the church. Dan pendeta itu berkata bahwa semua orang di pub, We kami are from dari the gereja, church. We have come for outreach. kami akan menjangkau. We've come for outreach. And then he looked at the young people. All the young people picked up a glass of alcohol. Dan setiap anak-anak muda itu mulai mengambil gelas alkohol. And then the pastor also took a glass of alcohol. Dan pendetanya juga ambil gelas alkohol. And they all started sitting and drinking. Lalu mereka mulai minum bareng. They asked me, Dia tanya saya, Peter, Peter, brandy, brandy, whiskey, whisky, rum. rum? I said, you said outreach. Loh, katanya penjangkauan. This is outreach lah. Ini loh penjangkauan kata pendetanya. The bar owner is our friend. Pemilik bar itu teman kita. Everything gratis. Semuanya gratis. 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 Kita menjangkau. I won't judge them. Saya tidak menghakimi, But how will Jesus feel? tapi kira-kira perasaan Tuhan Yesus gimana? Outreach. Yang namanya penjangkauan. Ta 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 ta. Ikut minum-minum? I asked him, are you going to share the gospel? Kapan sharing Injilnya? No. Oh enggak. No. Enggak. No. We come here to drink. Kita datang ke sini ikut minum-minum. And he is the gambala. Dan dia gembalanya. Is he domba or a wolf in sheep's clothing? Apakah dia domba atau serigala? Saya nggak tahu. This is in London. Ini di London. So if you go to London, you can go to the church and go for outreach. Jadi kalau Hallelujah. Anda ke London, Anda bisa outreach gereja ke bar. You have to recognize. Anda harus mengenali. The next slide. Slide berikut.
The shepherd should show the truth. Gembala itu harus menunjukkan kebenaran. The shepherd should show the truth. Gembala harus menunjukkan kebenaran. Only we can show the truth. Kita bisa menunjukkan kebenaran. Jesus said, Yesus berkata, I am the truth. akulah kebenaran, I am the way. akulah jalan, I am the life. akulah hidup, I am the way. I am the truth. I am the life. akulah jalan, kebenaran, dan hidup. If anybody understands me, he will have the way, the truth, and the life. Kalau seseorang memahami hidup Yesus, maka dia punya jalan, kebenaran, dan hidup. Because Jesus said, Yesus berkata, I'm going lah. aku akan pergi. He told all the disciples, Dia berkata kepada semua murid-muridnya, you know where I'm going. engkau tahu kemana aku akan pergi. You know where I'm going. Engkau tahu, I will come back. tapi aku akan kembali. I will take you with me. Dan aku akan membawa engkau bersamaku. I will take you with me. Aku akan membawa engkau bersamaku. I will take you. He cannot take everybody. Yesus tidak bisa membawa semua orang. He cannot take everybody. I'm a crazy guy. Saya memang agak aneh. I ask crazy questions to Jesus. Saya banyak tanya aneh-aneh ke Yesus. We talk a lot. One day I asked him, Suatu hari saya tanya, everybody is saying you sacrificed, you died, and then you shed your blood for me. I understand all that. saya mengerti Yesus, engkau mati menyucurkan darah, mati buat aku. You died for my sins. Engkau mati buat dosa-dosaku. I understand. Saya ngerti. But tell me, why did you go to the cross? Kenapa engkau harus naik di atas kayu salib? Why? Kenapa? He told me, Peter, Peter, I wanted those two people to come with me to Surga. aku juga ingin dua orang di sebelah kanan kiriku ikut ke surga. That is why I went to the cross. Makanya aku naik di atas kayu salib. That is why I went to the cross. Karena itu aku mau disalib. He told one, today you will be with me. Today you will be with me. Hari ini engkau bersama aku. The other guy was listening. Yang satunya cuma mendengarkan. He was listening. But he said, nah. And Jesus cried. Yesus menangis. He cried. I went only to make those two people come with me to Surga. Aku juga rindu kedua orang yang di sebelah kanan kiriku naik ke surga. And he said, I'm crying because one refused to come. Dan aku menangis karena satu orang menolak aku. One refused to come. Satu menolak. Please, knowing the truth is one thing. Tahu kebenaran, Knowing the truth is one thing. tahu kebenaran. But walking in the truth is another thing. Beda dengan melakukan kebenaran. Knowing the truth is one thing. Tahu kebenaran, bagus. Walking in the truth is another thing. Tapi ada satu hal lain untuk melakukan kebenaran. I'm from India. Saya asli India. Many Indians are coming to Bali now. Banyak orang India sekarang turis ke Bali. Indian brain very different lah. Cara berpikir orang India agak beda. Slightly different. Many things Indonesians, India sama-sama. Ada banyak persamaan orang India dan Indonesia. But brain slightly different. Tapi cara berpikirnya agak beda. You know this Petrus. They say his responsibility is to send people into heaven or hell. Petrus tugasnya adalah memilih orang untuk masuk surga atau masuk neraka. So he will sit in the middle. He has a computer. He has all the data, AI, everything. So he will ask, "What's your name?" Allison. Quickly. Jadi Petrus punya komputer, dia akan memeriksa datanya. Bali, okay. Oh, Pak Alison, Rock Church. asal Bali, Rock Church. Hospitality, all the information. Semua informasi ada di komputernya. And then he will ask, Dan dia akan tanya, you want to go to Surga or the other place? mau masuk surga atau yang satunya? They have to choose. Harus milih. It doesn't happen automatically. Tidak terjadi otomatis. Of course, everybody Surga.
Pasti semua orang akan pilih surga. Okay, your name is there. Nama, here. If your nama is not there. Oh there. ya, namamu tercatat, boleh masuk. Yang nggak tercatat ke sebelah sana. It is not automatic. Nggak otomatis. It's not GoPay. Bukan kayak GoPay. No, doesn't work like that. Indonesia told your name should be there. Namamu harus tercatat But di one day, database. one Indian man went there. Suatu hari ada orang India menghadap Not Peter Petrus. Kumar, okay? Pasti bukan Peter Kumar ini. Not Peter Kumar. Bukan Peter Kumar. Some other guy. Orang India yang lain. So Peter said, what's your name? Petrus bertanya, namamu He told siapa? the name. Wow, you know Jesus. Wah, kamu kenal You Tuhan have the Yesus. Holy Spirit. Kamu punya Roh Kudus. You are doing ministry. You're doing this. Kamu pelayanan ini, pelayanan itu. Okay lah. Surga or the other place. Boleh milih surga atau tempat lain. Surga or the other place. The Indian man said, not surga lah. Orang Indianya bilang, bukan ke surga Pak. Not surga. The other place. Yang satunya. The other place. Peter was shocked. Petrus kaget. Peter was shocked. Your name is there. Namamu tercatat kok. You know Jesus. Kamu kenal Yesus. You're a domba. You have to go to surga. Kamu boleh masuk surga. No. I want to go to the other place. Enggak, aku mau yang satunya. Then Peter said, why lah? Kenapa? Why? I'm a businessman. Aku ini businessman. I'm a businessman. I produce air conditioners. Aku jualan AC. I have my own air conditioner. Aku bikin AC sendiri. I know in hell, Aku tahu di neraka people will need my air conditioner. orang pasti butuh AC. I will go to hell. I will supply air conditioner. Aku mau masuk neraka jadi supplier AC. Don't think they are crazy lah. Send me to the other place. I sell air conditioner. Cuan banyak di sana jualan AC. The shepherd should show the truth. Gembala harus menunjukkan kebenaran. If you don't know the truth, Kalau Anda tidak tahu kebenaran, if you don't know the truth, Anda tidak kenal kebenaran, please, you should know Anda harus tahu whether you are with Jesus or not. apakah engkau bersama Yesus You atau can tidak. easily say, God is with me, God is with me, God is with me. Anda bisa saja mengatakan, aku bersama Yesus. Doesn't happen just like that. Tidak terjadi otomatis. Does not happen. Paul cannot be with me if I am not with him. Paul tidak bisa bersama Peter kalau Peter tidak bersama Paul. Jesus said, Yesus berkata, I will never leave you. aku tidak akan pernah I meninggalkan will never kamu. leave you. Paul may say, I want to be with you. Paul bisa berkata, aku mau bersama But if I kamu. say, Paul, busy, okay? See you next week. Paul, aku repot. Minggu depan ya ketemu. Am I with him? Apakah Pak Peter bersama Paul? Am I with him? Apakah aku bersama-sama? So if I am with Jesus Jadi kalau saya bersama Yesus in this world, di dunia ini, in Bali, di Bali, wherever I go, kemanapun saya pergi, Jesus wants to be with me. Yesus mau menyertai saya. Wherever I go. Kemanapun aku pergi. But if I take him to the wrong place, Tapi kalau saya ke tempat yang keliru, bar, nightclub, naik klub, casino, Indro, cream bath. Check whether Jesus is going to come with you. kira-kira Yesus ikut ya ke tempat-tempat itu? Pedicure, Pedicure, beauty treatment. plus. So if Jesus has to be with you, Kalau Yesus mau menyertai Anda, you have to take him to the right place. Anda harus bawa ke tempat yang benar. Otherwise he says, I can't be with you.
Kalau enggak, Yesus berkata, kamu jalan sendiri saja. The Bible says, don't grieve the Holy Spirit. Don't grieve the Holy Alkitab berkata, Spirit. jangan mendukakan Roh Kudus. The Bible says, Alkitab berkata, God walked away from many people in the Bible. Yesus banyak meninggalkan orang-orang di Alkitab. Raja, Saul, Raja Saul, Samson. Samson, God just walked away. ditinggal oleh Tuhan. But one day, Suatu hari, when I die, ketika aku meninggal, ketika aku mati, then Paul will say, Paul bisa berkata, okay, now you come where I am. engkau bisa bersama aku. So he will take me. Dia akan membawaku. He will take me. If I am not going to be with him, Kalau aku tidak bersama dia, he can't take me. dia tidak bisa membawaku. He can't take me. The shepherd should show the truth. Gembala harus menunjukkan kebenaran. Truth will set people free. Karena kebenaran itu akan memerdekakan hidup orang itu. The next one, Berikutnya, the shepherd should guard his sheep. gembala harus menjaga dombanya. The shepherd should guard his sheep. Gembala harus menjaga domba-dombanya. David, Daud, he wanted to fight with Goliath. dia akan melawan Goliat. Cannot lah. Oh, nggak bisa. Cannot lah. Nggak mungkin. Cannot. But David said, I am a gambala. Tapi Daud berkata, aku ini gembala. I know how to protect my domba. Aku tahu cara melindungi I know how to domba-dombaku. protect my domba. One day, a lion came. Suatu A hari bear singa came. datang, beruang datang. I didn't run away. Aku tidak lari. I didn't run away. Aku tidak melarikan diri. I had to protect my sheep. Tapi aku akan menjaga domba-dombaku. I had to protect my sheep. Melindungi domba-dombaku. I had to protect my sheep. It can be your own children. Ini bisa anak Anda sendiri, It can be your friends. temanmu, It can be people who work with you. atau stafmu. Today, people choose wrong things. Hari ini ada banyak orang memilih yang salah. They choose wrong things. Memilih hal-hal yang keliru. But what will you do? Apa yang akan Anda lakukan? What will you do? My son is 36 years old now. Putra saya usia 36 sekarang. He's married. Sudah menikah He's got a grandbaby. dan sudah punya anak. But when he was in school, Ketika dia masih sekolah, he went into smoking, he went into drugs, everything. dia ikut ngerokok, ikut ngedrak. And here I am, preacher. Saya seorang pengkhotbah, I'm a preacher. Heart of a gambala. hati gembala. One day I came Suatu hari saya pulang, home. My wife was crying. istri saya menangis. My wife was crying. I said, why are you crying? Kenapa kok nangis? Why are you crying? She said, your son Anakmu is gone with his friends. ikut teman-temannya, They are going to smoke. ngerokok, They are going to go into drugs. ngobat. I could have said, let's hold hands. Puji Tuhan, darabara shia, darabara, darabara. Lord, darabara, touch him, touch him, touch him, touch him, touch him, touch him, touch him. Saya nggak cuman berdoa, I asked her, saya tanya istri saya, where is that house? mana rumah temannya? She said, there. Itu di sana. I got into my car, Saya masuk mobil went there. ke sana, This was in New Zealand, itu di New Zealand, white country. negara orang kulit putih. The door was open. Pintunya terbuka, I went in. saya masuk, There were about 8-9 kids. kira-kira ada 8-9 anak. The whole place was full of smoke. Penuh asap rokok. And then everybody was having a glass. Dan semua lagi minum. Some of them were drunk. Ada yang mabuk. When they saw me, Ketika mereka lihat saya, they started speaking bad words. mulai mengumpat kepada saya. Bad words. Mengumpat. I saw my son. Aku lihat anakku He was sitting there duduk with a glass, dengan minum with a cigarette, dan rokok. smoke. He looked at me. Dia lihat saya, He looked at me. I went to him. saya dekati dia. I said, come home. Ayo pulang. Come home.
Immediately all the other boys started screaming bad words. Teman-temannya mulai mengumpat saya. Bad words. I took my son's hand. Saya ambil tangan anak saya. I told him, come home. Ayo pulang. Come home. Come home. He put the glass down. Dia letakkan gelasnya. He put the cigarette down. Dia letakkan rokoknya. He came with me. Dan dia pulang bersama saya. The boys were screaming. Yang lain teman-temannya teriak. My son did not say anything. Anak saya diam. I also did not say anything. Saya juga nggak banyak omong. We came to the car. Kita masuk We mobil. got. I started the car. Saya tutup mobil. I started driving. Saya kemudikan. He looked at me Dia lihat saya. and he said, Dad, never do this again. Jangan pernah lakukan ini lagi. Never do this again. Dia bilang kepada saya, Papa jangan pernah lakukan Never do ini this lagi. again. I said, why? Kenapa? Why? He said, you don't know my friends. Kamu nggak kenal teman-temanku. They will beat you. Mereka bisa pukuli kamu. They will beat you. They may even kill you. Bahkan mungkin kamu dibunuh. You don't know my friends. Kamu nggak kenal teman-temanku. I looked at him. Saya lihat dia. I said, never do this again. Kamu jangan pernah ulangi lagi. Never do this again. Jangan pernah ulangi lagi. If you do it, Kalau kamu lakukan, I will do it. aku akan tetap panggil kamu. If you do it, Kalau kamu lakukan lagi, I will do it. aku juga lakukan lagi. He was very quiet. Dia diam He reached home. sampai di rumah. When he got down, he said, Dad, Dia berkata, I will never do it. Ayah, aku janji gak akan lakukan I lagi. will never do it. See, please, it's our own children. Ini anak kita sendiri. It can be our own husband. Mungkin suami kita. It's one thing to say, don't know lah, don't know what he's doing, Wah, don't know aku what gak she's ngerti. doing. Terserah dia. I don't know. Aku gak tahu. The shepherd has to protect his sheep. Gembala harus melindungi domba-dombanya. Jesus said, Yesus berkata, 100 sheep. 100 domba, One sheep ran away. satu lari. One sheep ran away. Satu domba lari. But the shepherd left everything. Gembala itu meninggalkan yang 99 Ran after the sheep dan mengejar yang satu and brought it back. dan membawanya kembali. Brought it back. My brother, my sister, Bapak Ibu Saudara, check your friends. periksa teman-temanmu. Check your friends. Young people, check your friends. Anak-anak muda, periksa teman-temanmu. Check your friends. Today, in your school, in your college, Di you can do sekolah, di anything. kampus, Anda mungkin bisa melakukan banyak hal. You can do anything. My wife is a school teacher. Istri saya ini guru. He's a school teacher. America different. Amerika sangat berbeda. Sometimes she comes and cries Seringkali istri saya pulang menangis. in the class. Di kelas, In the class, the boy can touch the girl. anak laki-laki boleh meraba-raba anak perempuan. He can put his hand in the wrong place. Boleh sembarangan meraba. Sometimes she tells the parents, Kadang-kadang istri saya memberitahu orang tua your mereka, daughter did this, gak boleh kayak gini. your son did this. Putramu It's melakukan okay ini. lah. Orang tuanya cuek. Okay. Your culture very different. Kamu kan orang India, gak ngerti. Our culture very different. Budaya kita Amerika beda. Your culture very different. Budayamu lain. Our culture very different. Peter Kumar very different. Recently I was in New Zealand. Baru-baru ini saya di New Zealand. I prayed for a young boy. Saya berdoa untuk anak muda laki-laki. You will be a pilot. Kamu akan jadi pilot. You will fly planes. Kamu akan menerbangkan pesawat. You will go around to many countries. Keliling banyak negara. He fell down. He went down and he cried. Dia duduk, menangis, jongkok dan He menangis. cried. Then the pastor said, Lalu pendetanya berkata, Peter, he is training to be a pilot. Peter, dia memang sedang training jadi pilot. He wants to be a pilot. Dia kepingin jadi pilot. And you said he will be a pilot. Engkau berdoa supaya dia jadi He pilot. wants to go to many nations. Dia akan keliling. And then he said, tomorrow he wants to take you for coffee. Besok dia mau ngajak kamu ngopi. And he wants to pay.
Dia mau bayarin kamu. I said, why should he pay lah? Kenapa kok dia yang bayarin? He's a young kid. Dia masih anak muda. I'll pay. Aku yang bayarin. No. He wants to talk to you. He wants to pay. Dia mau bayarin kamu I kopi. said, okay. Baik. So the pastor took me to the restaurant. Saya diantar pendetanya ke Let me restoran. there. Ditinggal. The boy came. Anak muda itu keluar. Maybe 15, 16-year-old. Usianya kira-kira 15-16. And he said, Peter, Peter, I am training to be a pilot. aku lagi training jadi pilot. I said, bagus lah, bagus. I want to go to many nations. Aku ingin keliling negara. Bagus. But then he said, Lalu dia berkata, you said I'm a boy, kamu kemarin bilang aku ini anak laki-laki. but I'm not a boy. Aku bukan anak laki-laki. I don't know whether I'm a boy or a girl. Aku nggak yakin aku ini laki-laki atau perempuan. I don't know. Saya nggak yakin. And in New Zealand, in some schools, today you can be a boy, you can have a trouser. Tomorrow you can have a skirt. The school will give you a skirt. Di Selandia Baru boleh milih, hari ini pakai celana, besok pakai rok, boleh. How many want to send your children to New Zealand? Berapa yang ingin kirim anaknya ke Selandia Nice Baru? skirt lah, so short. Roknya bagus loh. So he said, I am not sure Aku nggak yakin Pak. whether I'm a boy or a girl. Aku ini anak laki atau anak perempuan? Peter Kumar, smart gambala. Saya seorang gembala yang I pintar. told him, easy lah, easy, Gampang. easy. Tomorrow, go to school. Besok kamu ke sekolah, Go to school. First class. Sit with the most beautiful girl in the classroom. besok di kelas pertama kamu duduk di sebelah gadis yang paling cakep. The most beautiful girl. Gadis yang paling cakep. When the teacher is teaching, Ketika gurunya slowly put your hand pelan-pelan rangkul dia. and hold her hand. Rangkul dia. Keep holding. Terus rangkul. He started shaking. Cannot lah, cannot. Oh gak bisa Pak Peter. I said, try. Coba, gak apa-apa. Try. Coba. Next class, Kelas berikutnya. go to the most handsome guy in the room. Masuk dan cari di sebelah pria paling Handsome. ganteng. Do the same thing. Lalu lakukan yang sama. Slowly hold his hand. Pelan-pelan pegang tangannya. He said, crazy lah. Oh, gak mungkin Crazy. aku lakukan. I said, do it. Lakukan. And then come and meet me tomorrow. Lalu besok laporkan. The next day he came. Lusa dia He came lapor. running. Dia lari ke saya. Hugged me. I'm a boy. Oh ternyata aku laki-laki. I said, how did you know? Kok bisa? I liked holding her hand lah. Ternyata saya suka gandengan tangan. I liked holding her hand. Dengan yang gadis. I didn't like holding his hand. Aku gak suka gandeng tangan yang laki. Now I know. Sekarang aku tahu. I'm a boy. Aku laki-laki. A good shepherd Gembala yang baik will protect his domba. bisa menjaga domba-dombanya. Listen, church. I have 2 minutes. Waktu saya cuma tinggal 2 menit. You heard me. You heard Pak Arifin. Bapak Ibu sudah mendengar khotbah What saya are dan you Pak going to Arifin. do Apa yang akan kita lakukan? today in America, in Canada, in Australia? You ask him, there are people who say, I don't want to go to heaven, I want to go to hell. Banyak orang di negara-negara Amerika, Australia berkata, aku nggak mau masuk surga, aku mau masuk neraka aja. Why do all these people come to Bali? Do they want to go to Kuta Beach? Ask him. He said, after 12 o'clock in the night, they all come out. Ada banyak tempat di Bali ini yang Ukrainians, setelah 12 malam mereka baru keluar not rumah. Indonesians, Bukan orang Indonesia. Russians, prostitutes, drinking, Mereka baru kelayapan di atas jam Having 12 sex. malam. having drugs. I ask people, why Bali? Kenapa Bali? Why Bali? Nobody talks about the beach. Cheap lah, cheap, everything cheap. Everything cheap, Karena semua murah. everything cheap. Everything cheap.
Sodom and Gomorrah was like that. Sodom dan Gomora juga seperti itu. People can do anything they want. Orang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Jesus said, Yesus berkata, it will be like Noah's time. ini seperti waktu Nuh. People will be eating. Orang makan dan minum. Drinking. Having sex. Kawin dan mengawinkan. They don't care. Mereka tidak peduli. They don't care. Pak Arifin cares. Tapi Pak Arifin peduli. He's talking about kingdom citizens. Anda semua adalah warga kerajaan. He's talking about righteousness. Kebenaran. He's talking about being a gembala. Bapak Gembala sedang mengajar Anda jadi gembala. Leading with the truth. Memimpin di dalam kebenaran. Leading with the truth. Memimpin dalam I kebenaran. want the worship team to come up. Saya undang tim pemuji. I want the worship team to come up. Listen. I know you never expected me to speak like this. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengira khotbah yang seperti ini. Even for me, this is the first time I'm speaking from the scripture. Bahkan buat saya juga baru kali ini saya khotbah dari ayat-ayat ini. You ask him. God spoke to me when I was with you in the car. I never went and prayed. I was sitting in his car. We were driving through Kuta Beach. Tadi siang kita lagi jalan-jalan di Kuta. God said, Tuhan berkata, my people have to know umatku harus tahu. everything is not a domba. Tidak semua adalah domba. Everything is not a domba. There are wolves. Ada serigala There are wolves. berbulu domba They want to destroy yang the mau domba. menghancurkan domba-domba, They want to divide the domba. yang mau memecah belah, They want to distract the domba. yang mau mengalihkan perhatian But domba-domba. a shepherd Tapi seorang gembala has to recognize. harus mengenali. The shepherd Gembala itu has to give the truth. akan mengajarkan kebenaran. The shepherd has to fight. Gembala itu harus melindungi, Has to fight. berperang. Can you sing that song one more time? So when he is singing, people who are standing up, Orang-orang yang berdiri, put your hand up. angkat tangan saudara. And I want you to say this. Ikuti doa saya. Dear God, Tuhan, I'm able to see the truth. aku melihat kebenaran. I'm able to see the truth. Aku melihat kebenaran. From today, Dan mulai hari ini, I don't want to pretend. aku tidak mau berpura-pura lagi. I don't want to live a life where I'm pretending. Aku tidak mau hidup berpura-pura. Now, Sekarang, I realize my purpose in my life. aku sadar tujuan hidupku. Maybe I'm a student. Mungkin aku seorang siswa. Maybe I have a job. Mungkin aku pekerja. Maybe I have a business. Aku punya bisnis. Maybe I'm a retired. Aku sudah pensiun. Maybe I'm just a housewife. Mungkin aku ibu rumah tangga. But Lord, Tapi pakai aku Tuhan. Bali needs you, Lord. Bali butuh Engkau Tuhan Yesus. Bali needs you. Bali perlu Tuhan Yesus. Only I can give you to Bali, Lord. Only I can give you to Bali. Aku mau memberikan Bali buat Engkau Yesus. From today, Mulai hari ini, I promise aku janji Tuhan, I will not come up with excuses. aku tidak lagi banyak alasan. I will do my best, Lord. Aku akan mencoba If sebaik mungkin. Jesus did his best for me, Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik buat aku. if Jesus did his best for me, Yesus sudah melakukan yang terbaik buat aku. if Jesus is preparing a place for me, Yesus sedang menyiapkan tempat bagiku. I don't want to go there alone. Aku tidak mau masuk surga sendirian. I don't want to go there alone. Aku tidak mau ke sana sendirian. I want to take every member of my family. Aku mau bawa sebanyak mungkin saudaraku. I want to take all my friends. Semua temanku. I'm a good shepherd. Aku mau jadi gembala yang baik. I will give the truth.
Aku akan bagikan kebenaran. I will protect everybody. Aku mau menjaga, melindungi mereka. Trust me, Lord. Percayalah kepadaku Tuhan. Trust me. Percayalah kepadaku. Trust me. Percaya. I will try. Aku mau mencoba. I will try. Aku mau mendoakan. I will try. Aku mau bersaksi. I will not be discouraged. Aku tidak akan patah semangat. I will not be discouraged. I will not be discouraged. Aku tidak akan patah semangat. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Amen. Amin. Tuhan memberkati saudara. Thank you very much. Pastor Peter Kumar has sharing message for us, very blessing and praise for God. Saatnya kita akan menyiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum saya berdoa, adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur seperti di tangan saya? Nanti para asir akan membantu saudara-saudara untuk melayani. Jika semua sudah menerima, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang luar biasa buat kami pada sore hari ini. Lewat hamba-Mu Peter Kumar yang sudah menjelaskan dengan rumit, dengan runut dan jelas sekali buat kebenaran-Mu buat kami Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi beri kami kemampuan untuk bertekad melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh, biarlah kami setiap kami menjadi gembala dalam kehidupan kami. Mengenali para domba. Menjauhkan atau melindungi para domba dari penyamaran-penyamaran serigala Tuhan. Menuntun para domba-domba-Mu ke dalam kebenaran. Dan juga menunjukkan kebenaran itu kepada orang-orang yang kami temukan hidup di dalam dosa. Kami bawa pulang hidup di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan, tolong kami Roh Kudus, sebab kami tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Seperti Tuhan memanggil Petrus, para rasul, dan juga kami hari ini. Kalau kami berdiri, bukan karena kami yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang telah menemukan kami dalam hidup kami masing-masing. Dan kami telah percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk panggilan-Mu yang istimewa dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Kami hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekekalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga akan menerima roti dan anggur ini. Sebelumnya Tuhan, kami tahu Engkau tahu Tuhan, dalam hari-hari hidup kami berjuang dengan dosa, berjuang dengan pelanggaran kami. Oleh karena itu, tahirkan, kuduskan kami, layakan kami Tuhan, menerima tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Tuhan diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan sambil raya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya sebagai peringatan akan aku. Saudara warga kerajaan Allah, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, Engkau telah melakukannya dalam perjanjian lama. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sampai Engkau mengutus kembali, mengutus anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib. Demikian juga yang mengambil cawan, seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara, cawan yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Inilah komitmen kami Tuhan, ikrar kami, janji kami kepada Tuhan. Dari hati yang paling dalam kami mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Kami mau hidup bagi Kristus, bukan hanya untuk hidup kami diri sendiri, tapi kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, siap melayani Engkau Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, karena ini kami adalah perwakilan Kristus di muka bumi ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus atas persekutuan melalui roti dan anggur pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik itu senantiasa memberkati dan melindungimu. Ia menyinari wajahnya, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kiranya Allah sumber damai sejahtera, sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu senantiasa memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati apa saja yang kau kerjakan dan dia buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang terima berkat sama-sama katakan amin.